बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। शब कदर के दो मानी हैं। एक ये कि ये वो रात है जिसमें तकदीरों के फैसले किए जाते हैं, जैसा कि सूरह अल दुखान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, इसी रात में हर हिकमत वाले काम का फैसला किया जाता है। दूसरे मानी ये हैं कि ये बड़ी कदर मंजिलत और अजमत व शरफ रखने वाली रात है। मुफस्सरीन की ये राय है कि ये रात रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरा की ताक रातों यानी 21, 23, 25, 27 और 29 में से किसी एक रात में है। गालिब गुमान 27वीं शब का है और बाज मुफस्सरीन के नजदीक ये एक रमजानुल मुबारक में अगर 27वीं शब है तो अगले रमजानुल मुबारक में या किसी और ताक रात में भी आ सकती है। इस रात की फजीलत को देखा जाए तो 1000 महीनों से अफजल इस एक रात को कहा गया है, यानी इस एक रात में जो शख्स इबादत करता है तो उसकी इबादत 1000 साल के बराबर है और 1000 साल तकरीबन 83 साल और 4 माह की इबादत बनती है। शब कदर की तयन के बारे में तकरीबन 50 अकवाल हैं। उनमें से 2 अकवाल निहायत ही काबिल तवज्जो हैं। रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरा की ताक रातों में से एक है। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैलतुल कद्र को रमजान के आखिरी अशरा की ताक रातों में तलाश करो। क्योंकि इत्तिकाफ का मकसद भी तलाश लैलतुल कद्र है, इसलिए इन आखिरी अयाम का इत्तिकाफ सुन्नत करार दिया गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब तक अल्लाह ताला ने इस शब कदर की तयन से आगाह नहीं फरमाया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी तलाश के लिए पूरा रमजान इत्तिकाफ करते थे। लेकिन जब आगाह फरमा दिया गया तो वसाल तक सिर्फ आखिरी अशरा का इत्तिकाफ करते रहे। दूसरा कौल ये है कि रमजानुल मुबारक की 27वीं शब कदर की रात है। जमहूर उलमाए इस्लाम की यही राय है। इमाम कुर्तबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उलमा का शब कदर की तयन के बारे में इख्तलाफ है, लेकिन अक्सरियत की राय यही है कि लैलतुल कद्र की रात 27वीं शब की रात है। अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, उलमा की अक्सरियत की राय ये है कि ताक रातों में से 27वीं शब लैलतुल कद्र है। तर्जमानुल कुरान हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु और कारी कुरान हजरत अबी बिन काब रजी अल्लाह तआला अन्हु की भी यही राय है। आज के इस वीडियो में इंशाअल्लाहुल अजीज आपको 21 रमजानुल मुबारक की रात यानी पहली शब कदर का अमल बताएंगे, जो आपने 21 रमजान की रात नमाज तरावी अदा कर लेने के बाद करना है। ये अमल बहुत ही मुजरब और पावरफुल है। आपको शादी के मुतल्लिक जैसा भी मसला है, चाहे पसंद की शादी का मसला है या रिश्तों की बंदिश है या पसंद की शादी के लिए वालिदैन नहीं मान रहे या रिश्ता होता है लेकिन बार बार टूट जाता है, अलगरज जो भी मसला है वो इस वजीफा की बदौलत मिनटों में हल हो जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि आपने इस अमल को यकीन कामिल के साथ करना है। अगर आप ये अमल किसी भी वजह से 21 रमजान की रात ना कर सकें तो आप ये अमल 23, 25, 27 और 29 रमजानुल मुबारक की रात यानी शब कदर की बाकी रातों में भी कर सकते हैं। आज का वजीफा बताने से पहले मेरी आप तमाम हज़रात से गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर नई वीडियो बआसानी और सबसे पहले मिलती रहे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम पर जब आफत आई, एक मछली ने उन्हें निगल लिया और उसी मुसीबत से निजात हासिल करने के मकसद से उन्होंने अल्लाह ताला से ये आयत पढ़कर दुआ मांगी। अल्लाह जल्ल शानुहु ने उन पर रहम फरमाया और उन्हें मछली के पेट से निजात अता फरमाई। हदीस में आया है कि आयत करीमा इसमें आजम है, जो भी इसको पढ़कर दुआ करेगा उसकी दुआ जरूर कबूल होगी। साद बिन नबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस में है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें अल्लाह ताला का वो इसमें आजम ना बता दूं कि जब उसको पुकारा जाए अजाबत करे और जब उससे सवाल किया जाए तो वो अता करता है। वो दुआ ये है जो यूनुस अलैहिस्सलाम ने पढ़ी थी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, तू बेऐब है, बेशक मैं बेइंसाफों में से था। किसी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दुआ सिर्फ हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए थी या सब मुसलमानों के लिए? तो फरमाया, क्या तूने खुदा ताला का इरशाद नहीं सुना, फस्तजबना लहू व नज्जयनाहु मिनल गम्मि व कज़ालिका नुंजिल मोमिनीन। फिर हमने उसकी दुआ कबूल की
اور اسے غم سے نجات دی، اور ہم ایمانداروں کو یوں ہی نجات دیا کرتے ہیں۔ سامعین، آپ نے 21 رمضان المبارک کی رات نماز تراویح ادا کرنے کے بعد 11 بار درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد 100 مرتبہ آیت کریمہ پڑھ لینا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر آپ نے 11 بار درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا مسئلہ پیش کرنا ہے۔ اگر آپ کی پسند کی شادی کا مسئلہ ہے، یا والدین نہیں مان رہے، یا جہاں آپ رشتہ کرنا چاہتے ہیں وہاں کے گھر والے نہیں مان رہے، اپنا مسئلہ بارگاہ خداوندی میں پیش کریں گے۔ اگر اس کے علاوہ بھی کوئی آپ کا ایسا مسئلہ ہے جو حل نہیں ہو رہا، تو وہ بھی آپ بارگاہ خداوندی میں پیش کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جو بھی مسئلہ ہوگا وہ چند ہی دنوں میں حل ہو جائے گا، کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں ارشاد فرمائے کہ ہم ایمانداروں کو یوں ہی نجات دیا کرتے ہیں، اور جب اس پاک ذات سے کوئی اس دعا کے وسیلے مانگے تو وہ عطا نہ کرے۔ اگر آپ یہ عمل 21 رمضان کی رات کسی وجہ سے نہیں کر سکے تو آپ 23، 25، 27 یا 29 رمضان المبارک، یعنی جو باقی شب قدر کی راتیں ہیں، ان میں بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں جس قدر آیات ہیں، دعائیں ہیں، وہ لفظ اللہ سے شروع ہوتی ہیں یا رب سے شروع ہوتی ہیں۔ آیت کریمہ واحد دعا ہے جو لفظ اللہ سے یا رب سے شروع نہیں ہوتی۔ آیت کریمہ کے بارے میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جلالی دعا ہے، کیونکہ بعض وظائف میں پڑھتے ہوئے پانی پاس رکھا جاتا ہے اور بدن پر لگایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ جلالی دعا ہے، اسے ایسے نہیں پڑھنا چاہیے، جبکہ یہ خیال غلط ہے۔ پانی حضرت یونس علیہ السلام کی نسبت سے ہے، اور اس آیت کریمہ کو پڑھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ یہ دعا ہر غم اور پریشانی دور کرنے اور ہر جائز خواہش کو پورا کرنے کے لیے بہت مجرب ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کوئی رنج و غم ایسا نہیں جسے دور کرنے کے لیے آیت کریمہ کافی نہ ہو۔ اس آیت کریمہ کی بہت فضیلتیں لکھی گئی ہیں، خاص کر رات کو اٹھ کر پڑھنا ہر مشکل کا حل ہے۔ قرآن کریم اس پر شاہد ہے۔ یہ دعا دفع غم میں اور حاجت پوری کرنے میں بہت مجرب ہے۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے اور اپنے عجز و خطا کا اقرار ہے، جو باعث قبولیت ہے۔ اس کی تلاوت کا دوہرا ثواب ہے۔ ترمذی اور حاکم نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک ایسے کلمے کو جانتا ہوں کہ کوئی مغموم اور مکروب شخص اس کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے غم کو اس سے دور کر دے گا، اور وہ کلمہ میرے بھائی یونس علیہ السلام کا ہے جو انہوں نے تاریکی میں کہا تھا۔ آخر پہ آپ سے التماس ہے ہمارے وظائف کو اپنے دوستوں، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔